सिलगढीमा आज विश्व पैगम्बर दिवस पालन गरियो। प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि नबी दिवसको शुभ अवसरमा सिलगढी शहरमा विराट शोभायात्राको आयोजना गरियो। आज बिहानदेखि नै सिलगढीको विभिन्न ठाउँबाट शोभायात्राहरू निकालियो। शहरमा मुख्य शोभायात्रा वर्धमान रोडबाट सुरु भएर महात्मा गान्धी मोड हुँदै हिलकाट रोडको परिक्रमा गर्यो। उक्त शोभायात्रामा ताजियाहरू पनि निकालिएको थियो। नबी दिवसको उपलक्ष्यमा निकालिएको उक्त शोभायात्रामा धेरै सङ्ख्यामा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू उपस्थित थिए। आज निकालिएको शोभायात्राको कारणले शहरको प्रमुख मार्गहरूमा घण्टौँसम्म जामको समस्या देखा पर्यो, जसले गर्दा मानिसहरूले धेरै असुविधाको सामना गर्न परेको देखियो। सिलगढीको झन्कार मोडमा आयोजित आजको कार्यक्रममा सिलगढीका मेयर गौतम देव, अल इन्डिया इमाम एसोसिएसनका अध्यक्ष मौलाना एमडी बाकी बिल्ला मोल्ला, सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसको डिसिपी दीपक सरकार, एसजेडिएका सिइओ अभिजित शिवाले, 2 नम्बर बोर्ड चेयरम्यान मोहम्मद आलम खान, नगर निगमका विपक्षी नेता अमित जैन लगायत अन्य मानिसहरू पनि उपस्थित थिए। यस अवसरमा सिलगढीका मेयर गौतम देवले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै नबी दिवसको बधाई दिए। विश्व नबी दिवসের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সবাই আমরা একসাথে থাকি, সৌহার্দ্যিত্ব, মিলন, শান্তি এবং ঐক্যের যে বাণী কে সামনে রেখে সারা বিশ্বে বিশ্ব নবী দিবস পালিত হচ্ছে। শিলিগুড়িতেও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকুক। শান্তি সম্প্রীতি মিলন আমরা চাই। কোটি কোটি মানুষকে আমরা আজকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে দিনে মোহাম্মদ সাহেব যেই রাস্তা যে পথ মানুষকে দেখিয়েছিলেন, তারা যে রাস্তায় চললে সত্যি তারা ইমানের পক্ষে চলবে। যে রাস্তা মোহাম্মদ সাহেব দেখিয়েছিলেন, বাস্তবে যদি মানুষ ওকে ফলো করে নিশ্চিতভাবে সব জায়গায় শান্তি, একতা, সবার সাথে এটা চলবে। আমরা এই জন্য আমাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে, আমরা আসছিলাম। দীর্ঘদিন কিন্তু সবার সাথে আমাদের পরিচয়, এটাই জন্য আমরা এখানে আসলাম। আর সবার সাথে মিলে আজকে দিনে সবাইকে এটাই আমরা বলতে চাই যে মোহাম্মদ সাহেব সবাইকে যে শিক্ষা দিলেন, টিচিংস দিলেন, সে ফলো করলে নিশ্চিতভাবেই মানুষের উন্নয়ন হবে, মানুষের প্রগতি হবে। সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকে, আমরা দেশে উন্নত করব। এই প্রদেশ, দেশ, বিদেশ সবার উন্নত হয়, এটা আমরা কামনা করছি। खासकर हमारे शहर सिल्लीगुड़ी में जो हम लोग जिस तरीके से ये जुलूस मोहम्मदी हम लोग शांति के साथ अच्छे तरीके से मना रहे हैं, दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से कि हमारे नबी के सदक़े में पूरे हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारे ख़ासकर जो है बंगाल में अमन शांति रहे। इसके लिए हम लोग भगवान से, बाबा से, अल्लाह से दुआ करेंगे। देखुन आज पवित्र ईदे मिलादुन नबी तथा आमादेर विश्व नबी दिवस सारा पृथिवीर विभिन्न प्रान्तरे अनुष्ठित होच्छे। सारा पश्चिमबंगेर विभिन्न प्रान्तरे जेमन अनुष्ठित होच्छे, भारतवर्षेर विभिन्न कोनाय कोना अनुष्ठित होच्छे। आजके आमरा এই শিলিগুড়ি দাতা মালং শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহির সেই দরবারের পক্ষ থেকে আমাদের যারা পথচারী রয়েছে তাদের মধ্যে যে ফুড ডিস্ট্রিবিউশন একটা খুবই ভালো উদ্যোগ। কারণ আমাদের প্রফেট তিনি সদা সর্বদা শান্তির বার্তা দিয়েছিলেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি আমাদেরকে নির্দেশিকা দিয়েছিলেন। তানার আমরা উত্তরসূরি হিসাবে, আমরা উম্মাত হিসাবে আমাদের প্রিয় নবীর সেই শান্তির বাণী পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে, ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক, এই কামনা আমরা করি।